बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च एक मिस्ट्री बन गया है, लेकिन साथ ही ये मिस्ट्री कुछ कुछ खुलने लगी है और इस बात का भी पता चल रहा है कि इस्लामाबाद के रेड जोन में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात तारीख के ऐलान से पहले ही क्यों कर दिए गए। तो हमारी बात ज़्यादातर इसी मौजू पर होगी। इसके अलावा पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ बातें होंगी और एक दो मुतहर्रक बातें भी होंगी। तो अगरचे इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया है कि उनका एहतजाज हफ्ते के दिन से शुरू हो रहा है, लेकिन इस ऐलान में उन्होंने ये नहीं बताया कि ये लॉन्ग मार्च होगा या क्या होगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए कहीं भी पूरी पाकिस्तान की PTI में, न पख्तूनख्वा में, न पंजाब में कहीं भी कोई ऐसे आसार नहीं है जिससे ये पता चले कि लॉन्ग मार्च हफ्ते के दिन से शुरू होगा। इसके बरक्स ये इतलात ज़रूर मिली है कि इमरान खान ने पार्टी अरकान की ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि एक ख़ास टारगेट उन सबको दे दिया है कि इतना फ़ंड मुझे चाहिए लॉन्ग मार्च के लिए। और नाज़रीन, ये बताने की ज़रूरत नहीं, इसे जुमला मोतरज़ा समझ लीजिए कि हर बार जब ये लॉन्ग मार्च या किसी जलसे के लिए फ़ंड इकट्ठा करता है तो उसका एक हिस्सा खर्च होता है, बाकी हिस्सा कहाँ जाता है ये पार्टी के लोगों को भी नहीं मालूम होता, लेकिन मेरा ख्याल है आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि वो कहाँ जाता है। और यही काम अब परवेज़ इलाही ने भी पंजाब में पकड़ लिया है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं परवेज़ इलाही को अभी। तो इतलात जो मिल रही हैं वो ये है कि ये लॉन्ग मार्च का अभी तक इसने कोई डिसाइड नहीं किया, बल्कि इसके बजाय इसे वो चोलिस्तान के सहरा से कोई हदायत मिली है या तजवीज़ मिली है और उस पर गौर हो रहा है। वो ये है कि बजाय लॉन्ग मार्च करने के एक पूरे पाकिस्तान में हर शहर में एक धरना दिया जाए, हर शहर को लॉकडाउन कर दिया जाए। जहाँ तक ये लॉकडाउन वाली बात है, ये तो इनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन किसी शहर के एक चौक को चौक करके नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर मिसाल के तौर पर जैसा कि लाहौर है, तो लाहौर को अगर आपने चौक डाउन करना है तो इसके एंट्री और एग्ज़िट मकामात हैं वो कम से कम 5 हैं। यानी एक फ़िरोज़वाला के पास है इस शाहिदरा की तरफ, एक मोटरवे से आता है, एक सियालकोट की तरफ से आता है, एक मुल्तान रोड की तरफ से आता है, एक कसूर की तरफ से आता है। ये 5 रास्ते हैं। इनके अलावा कुछ ज़िमनी रास्ते भी हैं। तो इन 5 रास्तों को कम से कम आपने ब्लॉक करना है, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद चाहिए होगी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि फिर क्या पंजाब गवर्नमेंट इस लॉकडाउन में सपोर्ट करेगी या एजिटेशन करने वालों को लाठी चार्ज करके डिस्पर्स कर देगी। तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये दोनों काम ही मुश्किल है, इसलिए कि अगर लाहौर या मुल्तान या रावलपिंडी इस तरह ब्लॉक किए जाते हैं तो इससे वफाकी हुकूमत इतनी मुतअस्सर नहीं होगी जितनी कि ख़ुद परवेज़ इलाही, और जिसके लिए गवर्नर राज का फार्मूला पहले ही तैयार हो चुका है। यानी एक हल के तौर पर जो बड़ा हल है वो तो गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लिए जाने का फ़ैसला है, ये फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन अगर ये पंजाब गवर्नमेंट खुद ही अपने सूबे को चौक डाउन करवाती है तो ये फ़ैसला उसके लिए उसके ख़िलाफ़ गवर्नर राज के हक़ में एक बहुत बड़ी दलील बन जाएगा और वफाकी हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात जो है ये इस मफरूज़े पर है कि PTI के कारकुन सड़कों को पूरे बड़े बड़े शहरों को चौक डाउन कर सकती है। अब अगर नाला खुर्द या राजा जंग या शरकपुर इस तरह के शहरों को ये चौक डाउन करते हैं तो इससे तो ज़ाहिर है कोई इम्पैक्ट नहीं बनता। इम्पैक्ट बनता है 5-6 बड़े शहरों को ब्लॉक करने का। वो है लाहौर है, पिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है और गुजरांवाला को भी शामिल कर लें, सरगोदा। ये 6-7 शहर हैं जिनको आपने चौक करना है। तो पहली बात यह है कि चौक करने के लिए PTI के पास इतनी तादाद में वर्कर किसी भी शहर में नहीं हैं। वोटर चाहे उनके ज़्यादा हों, वो जलसा गाह में पहुंच जाते हैं और जलसा गाह में भी सिर्फ उसी सूरत पहुंचते हैं जब इमरान खान तकरीर करने वाला हो, वरना अगर परवेज़ इलाही जलसा करे या PTI के कोई और लीडर असद उमर है, शीरी मज़ारी है, ये या जितने भी लीडर हैं, मुझे इस वक्त उनके नाम याद नहीं आ रहे, अगर ये लीडर अपने तौर पर जलसा करें तो मेरे ख्याल में कहीं भी 100 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे।
ہاں، شاہ محمود قریشی چونکہ ایک گدی نشین ہے، اس کے مریدوں کا ایک حلقہ ہے اور اس کے ووٹ بینک بھی ہے، چاہے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ تنہا اپنی بل پر الیکشن جیت سکے، بلکہ پچھلی مرتبہ تو وہ پی ٹی آئی کی مدد سے بھی نہیں جیت سکا تھا۔ تو بہرحال اس کا ایک حلقہ ہے، وہ چاہے تو زور لگا کر اپنے لیے 5-6 ہزار کا جلسہ منعقد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، نہ پنجاب میں نہ پختونخوا میں، پرویز خٹک کو چھوڑ کر دونوں صوبے بلوچستان اور سندھ کو تو آپ اس سے نکال دیں، وہاں تو پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں، وہ کوئی کسی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور یہ ایک سارا ایک جعلی قسم کا جو تصور ہے وہ بنایا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پنجاب اور سندھ میں پی ٹی آئی کے پاس کہیں بھی اس طرح کے ورکر نہیں ہیں جو عمران خان کے سامنے ہوئے بغیر جلسہ گاہ میں آ سکیں اور جلوس نکال سکے، اور جلوس بھی ایسا جس میں سڑکوں کو بلاک کیا جائے۔ چند 100 کارکن پتھراؤ کرنے کے لیے ان کے پاس دستیاب ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب انہیں یہ گارنٹی ہو کہ پولیس کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن ظاہر ہے پنجاب میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے بھلے سے، لیکن وزیر اعلیٰ پرویز لائی ہے، اور پنجاب میں اگر یہ سارے شہر بلاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ یعنی فرسٹ ہینڈ امبیرسمنٹ جو ہے وہ پرویز لائی کو ہوگی۔ تو یہ رستے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو ایک تجویز یہ پہنچائی گئی ہے، اور اس تجویز پر اس نے عمران خان نے غور بھی کیا ہے، اور اس غور کو اس حد تک اہمیت دی گئی کہ پارٹی لیڈروں نے یہی سمجھا کہ اب یہی فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 دن میں پی ٹی آئی کے 2 سے زیادہ بلکہ 3-4 جو رہنما تھے مختلف ٹی وی شوز میں اور پریس ٹاک میں بھی، انہوں نے ایک بات کی تواتر سے کی، اور وہ یہ کی کہ اس مرتبہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ سرپرائز ہوگا۔ اچھا، اس سرپرائز کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جس کا تعلق اسلام آباد میں سیکورٹی ارینجمنٹ سے ہے، جو رانا ثناء اللہ نے یہ کیے ہیں کل۔ اچھا، تو وہ سرپرائز لانگ مارچ کیا ہوگا؟ اگر لانگ مارچ لاہور سے لے کر جانا تو یہ ظاہر ہے سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بات پہلے سے سب کے علم میں ہے کہ اس پچھلی مرتبہ پشاور سے لانگ مارچ آیا تھا، وہاں بہت کم لوگ آئے تھے، یعنی 12 ہزار یا 13 ہزار لوگ وہاں سے چلے تھے، لیکن جب اٹک پل عبور کیا تو وہ 8 یا 9 ہزار رہ گئے، اور جب وہ اسلام آباد پہنچے تو 5 یا 6 ہزار رہ گئے۔ تو اتنا مختصر سا لانگ مارچ تھا جو پشاور سے چلا۔ تو اب یہ انہوں نے ابتدائی طور پر یہ طے کیا تھا، جس پر کوئی قطعی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ لاہور سے لانگ مارچ چلے گا۔ اگر لاہور سے لانگ مارچ چلے گا تو اس میں سرپرائز کی کیا بات ہے؟ سرپرائز 3 ہے۔ ایک تو یہ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنا، پشاور سے لے کر لاہور تک اور پنڈی سے لے کر ملتان تک جتنے بڑے شہر اس شمالی پاکستان میں آتے ہیں ان سب کو بند کر دینا۔ اس کی تفصیل میں نے آپ سے عرض کر دی۔ دوسرا سرپرائز عدلیہ کی طرف، عدلیہ کے حوالے سے ہے۔ یہ ان کا خیال ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا خیال اس بارے میں درست ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور کہیں گے کہ شہباز شریف کو آرمی چیف کی تقرری سے روکا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ 3 رکنی بینچ نے ہمیں ہر موقع پر، ہر ریٹ پر، ہر معاملے پر ہمیں فیور دی ہے، اور اس سلسلے میں آئین کی دفعات کا بھی خیال نہیں کیا، تو یہاں بھی ہمیں ریلیف ملے گا، اور سپریم کورٹ ایسا آرڈر کر دے گی کہ شہباز شریف نئے آرمی چیف کی تقرری نہیں کر سکتے، اور وہ یہ آرڈر بھی کر دے گی کہ جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی تب تک آرمی چیف یہی رہے، یعنی وہ تجویز جو عمران خان نے سرگودہ کے جلسے میں کی تھی۔ اور پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس میں جنرل باجوہ صاحب کو عدالت کے آرڈر پر ایکسٹینشن مل جائے گی، جس کو وہ عبوری یا کیئر ٹیکر آرمی چیف، یہ اندازہ کیجیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ تصور بھی دیکھنا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن کیئر ٹیکر آرمی چیف بھی ہونے لگا ہے، اس طرح کی باتیں۔ چونکہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو یہ بن مانگے ایکسٹینشن مل جائے گی کیئر ٹیکر کے نام پر، تو وہ بھی اعتراض نہیں کریں گے، ظاہر ہے ایک آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جناب یہاں یہ معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ خلاف آئین ہے۔ اچھا، خلاف آئین پر ہم بحث نہیں کرتے کیونکہ خلاف آئین تو کئی فیصلے آئے ہیں، لیکن یہاں بالکل کلیئر کٹ، یعنی ایک طرح
ओपन होकर आकर अदलिया ये कहे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन भी हम चला रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आर्डर देती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले रही है। वो एग्जेक्टिव का किरदार उसने ऐलान करके संभाल लिया कि एग्जेक्टिव का इख्तियार भी हमारे पास है, हम फैसला करेंगे किससे तोसी देनी है, किसको नहीं देनी, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। ये इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के लिए मुमकिन नहीं होगी। इमरान खान को 3 रुकनी बेंच से जितनी भी खुश उम्मीदी हो, जितनी भी खुश यकीनी हो, ये मुमकिन नहीं है। और वैसे भी फ़ौज की आला क़यादत में एक बात इत्तेफाक राय से तय हो गई है कि एक्सटेंशन नहीं लेनी और केयर टेकर आर्मी चीफ भी नहीं बनना, जो कि इमरान खान ने एक दुर्फंतनी सियासत की तारीख़ की एक नायाब और नादर किस्म की दुर्फंतनी छोड़ी है, वो भी नहीं करनी। तो ऐसे में इमरान खान की ये जो खुशफहमी है ये आई है चोलिस्तान के सहराओं से। तो आप समझ गए होंगे कि चोलिस्तान के सहरा में क्या होता है, पीलू के दरख्त होते हैं, कुछ और भी होता है। तीसरा सरप्राइज़ जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद की सिक्योरिटी अरेंजमेंट से, जो तकरीबन गैर एलानिया तौर पर और यूँ कहिए कि अचानक किए गए हैं। अचानक इस तरह किए गए हैं कि एक तो वहाँ कंटेनर लगाकर रेड जोन को बंद कर दिया गया है, वहाँ कुछ सिक्योरिटी एहलकार खड़े भी कर दिए गए हैं, और सूबों से भी नफरी तलब की गई है। और सूबों से नफरी तलब करने का एक माना और भी है, वो ये है कि सूबे अगर इनकार करेंगे तो फिर एक एक्शन का वो जो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया वो और आसान हो जाएगा, क्योंकि आइन के तहत सूबे मरकज़ की तरफ से अगर वफाक की तरफ से पुलिस तलब की जाती है तो वो देने के पाबंद है। अच्छा, लेकिन इसमें जो नुक्ता है वो ये है कि गवर्नमेंट को इत्तला मिली थी कि कुछ दहशतगर्द जत्थे गैर एलानिया तौर पर गिलगित से रवाना हो गए हैं। वो जत्थे कितने थे उनके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं, 500 से लेकर 800 तक या इससे भी ज़्यादा नफरी उनकी इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएगी। वो मुख्तलिफ मकामात पर ठहरेंगी या ठहराए जाएंगे, कुछ होटलों में, कुछ बनी गाला में, कुछ PTI के लीडरों के घरों में। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि PTI के लीडर जो है वो 1-2 कनाल के घरों में तो रहते नहीं, सबके पास माशाल्लाह 100-100 कनाल के घर हैं और कई 100-100 कनाल के वो फार्म हाउस हैं। शेख रशीद हो, जुल्फ़ी बुखारी हो, ये जो पकड़ा गया है फ़ौज के अंदर बगावत के इल्ज़ाम में शहजाद गिल, जो अमेरिका से एक प्रोफेसर के तौर पर ख़ुद को ज़ाहिर करके यहाँ आया था और जिसके पास कुछ ख़ास रकम नहीं थी, वो इमरान खान के 3.5 साल में उसने भी फार्म हाउस बना लिया। PTI के तमाम लीडरों के पास लाहौर में जमात इस्लामी से भागे हुए बल्कि निकाले गए 2 लीडर जो मामूली किस्म के जराइम करके अपना गुजारा करते थे, अब दोनों के लाहौर में प्लाजे हैं। इनकी तफसील रज़ी साहब के पास होगी कि कहाँ कहाँ किस किस का प्लाजा है और क्या क्या बिज़नेस है। तो कहने का मतलब ये था कि चूँकि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी रिहाइशगाह हैं और इनकी मिल्कियत में एक रिहाइशगाह नहीं है, कई कई घरों के ये मालक हैं, कई कई यानी प्लाज़ों के मालक हैं, कई कई जायदादें हैं, इनकी फार्म हाउस हैं और वो इसके अलावा ज़री ज़मीनें हैं। तो ज़ाहिर है पिंडी में इनको लिए यानी PTI के लिए 800, 1000, 1200 आदमी छुपाना 2 रातों के लिए, 3 रातों के लिए मुश्किल नहीं है। और गिलगित की क्या अहमियत है? गिलगित में एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको मैं मेंशन नहीं करना चाहता। वो बंदूक चलाना भी जानता है, वो आग लगाना भी जानता है। पिछली मरतबा आपने देखा कि उन्होंने चंद मिनटों के अंदर रेड जोन के सारे दरख्त जला दिए थे। ज़ाहिर है एक आम हजूम चंद मिनट के अंदर अंदर इतने से ज़्यादा दरख्त नहीं जला सकता। कारों को जलाना और बात है कि पेट्रोल निकाला उसी की डिग्गी से और उसे आग लगा दी। वो भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जुलूसों में जब कारों को आग लगाते हैं तो वो आम तौर पर गिनती 3, 4, 5, 7 इस हद तक रहती है। लेकिन सैकड़ों दरख्तों को आग लगाना, क्योंकि दरख्तों को आप सिर्फ तिल्ली दिखाकर आग नहीं लगा सकते, उन पर अच्छा खासा तेल छिड़कना पड़ता है। और वो तेल लेकर आए थे और इस चालाकी से आए थे कि सैकड़ों की तादाद में वो लोग इस्लामाबाद दाखिल हुए और किसी को पता नहीं चल सका कि हर एक के पास तेल का गैलन है या तेल की बड़ी बोतल है। तो वो आते ही उन्होंने एक छापा मार एक्शन किया और रेड जोन के दरख्त, यानी अभी वो TV पर जब लाइव उसके चल रही थी कवरेज, तो 2 या 3 दरख्त चल रहे थे। तो वो अभी न्यूज़ एंकर बता ही रहे थे कि ये दरख्तों को आग लगा रहे हैं, दरख्तों को आग लगा रहे हैं। तो आनन फानन आपने देखा कि पूरे रेड जोन के जो सैकड़ों दरख्त थे वो सब के सब जल उठे थे।
تو اس طرح کے ٹرینڈ لوگ وہاں موجود ہیں، اور عمران خان کے لیے وہ بہت بڑا سہارا ہے، جس طرح پختونخوا میں ٹی ٹی پی ایک بڑا سہارا ہے، جس نے اس وقت پورے وزیرستان کو، پورے مالاکنڈ ڈویژن کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اور پتہ نہیں ہمارے ارینجمنٹ کہاں ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ پچھلے دنوں بڑے اعلانات آئے تھے، لیکن وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہی ہے، اور خاصا تشویشناک ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ عمران خان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو اس نے 2014 میں جو آگ لگائی تھی اسکول کو، جس میں 200 بچے زندہ جلا کر شہید کر دیے تھے ان بے رحم قصابوں نے، وہ کس کے کنٹرول میں تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور ان کے قاتلوں کو بچانے والی کسی گورنمنٹ تھی؟ اسی کی گورنمنٹ تھی۔ اور اس کے بڑے بڑے اشتہاری خطرناک مجرم احسان سمیت جو رہا کرائے، وہ کس نے کرائے؟ وہ بھی عمران خان کی گورنمنٹ نے کرائے۔ تو یہ لوگ بھی عمران خان کی کمک میں آئے ہیں، لیکن وہ اسلام آباد ٹی ٹی پی کے لوگ اس لیے نہیں لائے جا سکتے کہ وہ پہچان میں آ جائیں گے، ان کا جو شکلیں اور جو ان کا چلنے کا جو سٹائل ہے وہ ایک خاص ٹریننگ میں ڈھلا ہوا ہے، جبکہ گلگت کا جو گروہ ہے وہ عام پٹھانوں سے مشابہ ہے۔ وہ پٹھان نہیں ہے لیکن عام پٹھانوں سے مشابہ ہے۔ وہ اگر 20، 15، 10 کی ٹولیوں میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان کی 700-800 کی تعداد اسلام آباد میں پہنچ جاتی ہے، تو وہ کوئی اتنی جلدی پکڑائی میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہر روز ہزاروں پٹھان پنڈی سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، کوہاٹ سے، دوسرے علاقوں سے، ہزارہ میں پٹھان نہیں ہے، وہ ہندکو ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ساری بیلٹ ایسی ہے کہ جہاں شکلیں اور چہرے مورے جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ اس طرح کے طالبان کے کیمپوں میں نہیں ہوئی، جن کے بعد آدمی ایک ایسی شخصیت میں ڈھل جاتا ہے کہ اگر وہ پینٹ شرٹ پہن کر بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو چند منٹ کی گفتگو یا چند منٹ تک آپ اس کو دیکھتے رہیں تو آپ کو شک پڑ جائے گا کہ یہ آدمی جو سوٹڈ بوٹڈ ہے، کلین شیپ بھی ہے، یہ کچھ اور لگتا ہے۔ جبکہ باقی گلگت ہو گیا، ہزارہ ہو گیا، عام باقی پختونخوا ہو گیا، وہاں کے لوگوں میں، اور اگر لاہور میں یا پنجاب میں اس طرح آ جائیں تو ظاہر ہے وہ گھل مل جائیں گے، ان پر آپ اس طرح شک نہیں کر سکتے، الا یہ کہ ایک دم سے وہ کچھ 100 کی تعداد میں آئیں تو سب لوگ چونکیں گے کہ یہ کون سا جلوس آ گیا ہے، یہ کیا واقعہ ہو گیا ہے، کسی شادی کی تقریب ہے، کوئی یہاں جلسہ ہے، کیا ہے۔ تو یہ اس چیز کی اطلاع ملی تھی۔ اچھا، یہ قیاس آرائی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ محض قیاس آرائی ہے کہ پنجاب میں چونکہ گورنر راج لگایا جانے والا ہے، اس لیے اسلام آباد میں خطرہ ہے کہ لوگ وہاں نہ پہنچ جائیں۔ تو یہ کیا قیاس آرائی جو ہے گراؤنڈ لیس ہے، اس لیے کہ اگر پنجاب میں گورنر راج لگتا ہے تو جو رد عمل ہوگا سب سے زیادہ وہ تو گجرات والوں کو ہوگا، تو گجرات والے پنڈی کے لوگ کیسے کریں گے؟ وہ تو لاہور آئیں گے۔ اسی طرح یعنی ایک بے معنی سا لنک ہے۔ ہاں، اس بات میں لنک ہو سکتا ہے کہ عدالتی فیصلے جو آنے والے ہیں الیکشن کمیشن کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی طرف سے کوئی فیصلہ ایسا آ سکتا ہے کہ جس کے بعد اسلام آباد میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اس بات میں بے شک وزن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلے کی تاریخ کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ وہ کل پرسوں میں فیصلہ سنانے والے ہیں۔ ہائی کورٹ میں آج سماعت ہے، اور اس میں فرد جرم لگانے نہ لگانے کے جو معاملہ ہوگا، ظاہر ہے آج ابھی فیصلے کا دن وہاں بھی نہیں لگتا۔ اب پنجاب کا تھوڑا سا ذکر سن لیجئے۔ پنجاب میں گورنر راج ابھی نہیں، لیکن رانا ثناء اللہ نے اشارہ دے دیا ہے۔ وہ اشارہ اس لیے دیا ہے کہ اگر تب تک پنجاب میں چینج نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ یہ انہوں نے اشارہ دیا، بلکہ اشارہ کیا دیا، اعلان کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان صوبوں کی حکومتوں نے اس لانگ مارچ کو سپورٹ کیا، سہولت کاری کی، تو پھر ہمارے پاس جو آئینی اختیار ہے ہم وہ استعمال کریں گے۔ اب اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ دونوں صوبوں کی حکومتوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور لیکن اس سے ہٹ کر پنجاب میں یہ جو فیصل خبر آئی تھی وہ بالکل غلط تھی، پتہ نہیں کن ذرائع سے آئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ایک ملاقات 1 to 1 ہوئی ہے، اور ایک ملاقات جو ہے جس میں فیملی افیئرس کے حوالے سے تھی، تو وہاں سے کوئی خبر باہر نہیں آ رہی۔ تو جو چیز پارٹی ذرائع سے نواز شریف کی زبانی جو گفتگو انہوں نے سنی، وہ صرف یہی تھی کہ اس میں زیادہ فوکس اس بات پر تھا کہ معاشی کارکردگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حکومتی اتحاد کی اس فیصلے کی توثیق کہ حکومت مدت پوری کرے گی، الیکشن قبل از وقت نہیں ہو سکتے۔
आर्मी चीफ का कोई फैसला वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन ये बात एक ख़ास मकसद के तहत फैलाई गई कि आर्मी चीफ का फैसला नवाज शरीफ ने कर दिया। और उसी हवाले से अब ये खबर भी आ रही है कि नवाज शरीफ ने हुक्म दे दिया है या फैसले की तस्दीक कर दी है कि पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। ये खबर भी गलत है, तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा रही। इसके बजाय जो फैसला हुआ है वो ये है कि गवर्नर परवेज़ इलाही साहब को ये कहेंगे कि एतमाद का वोट लो, और वो नहीं ले सकेंगे क्योंकि 26 अरकान तो बिल्कुल कन्फर्म हैं कि वो इत्तेहाद को छोड़ चुके हैं, ये PTI और परवेज़ इलाही के इत्तेहाद का, जिनमें 6 काफली के अलग हैं और 26 जो हैं PTI के अलग हैं, यानी ये 32 हो जाते हैं। ये 32 वोट नहीं आएंगे एतमाद का वोट देने के लिए। ऐसे तो अगर 8 वोट भी कम हो जाएं तो परवेज़ इलाही साहब की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन यहाँ 8 तो का 32 का मामला है। तो ये बात तो क्लियर है, आप किसी वक्त भी पंजाब में नाकूस बजाया जा सकता है, बजने की आवाज़ आपको आ जाएगी। और इस दौरान परवेज़ इलाही ने इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए डकैती के ढेर लगा दिए हैं। आपने खबर पढ़ी होगी पहले कि पंजाब हाउस की मुरम्मत के लिए और गालबन 19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पंजाब हाउस में मुरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं है, वो बिल्कुल नवानकोर, वो सारा जो स्ट्रक्चर है, जो कम्प्लेक्स है, बिल्कुल नवानकोर फर्स्ट क्लास है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं। अब खबर ये आई है दूसरी, 19 करोड़ नहीं 50 करोड़ की रकम खर्च की जाएगी मुरम्मत के लिए। तो इसमें होगा क्या? जो खबर मिली है वो ये है कि होगा ये कि एक नुमाइशी किस्म की तामीराती सरगर्मियाँ वहाँ पंजाब हाउस में होंगी। 3-4 करोड़ रुपए शायद इस पर खर्च भी कर दी जाए। बाकी जो 45-46 करोड़ रुपए होंगे वो एक आदमी के पास जाएंगे, एक ख़ास शख्स के पास जाएंगे। उस शख्स का क्या नाम है? यूँ समझ लीजिए कि मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कोई मुन्नस वन्नस इस तरह का मिलता जुलता नाम है। और वो इसका जो सेक्रेटरी है मोहम्मद ख़ान भट्टी, उसकी तनख्वाह 18 लाख है। तो उसमें भी उसको 8 लाख मिलेंगे, 18 लाख उसको नहीं मिलेंगे। 10 लाख उसको मिलेंगे हर महीने। हर महीने से जो फार्मूला है, वरना तो अगले महीने का जो चक्कर ही कुछ और लगता है। तो जो 18 लाख मिलेंगे उनमें से 10 लाख उस ख़ास शख्स को जाएंगे जिसका नाम मुझे नहीं आता, शायद मुअन्नस वन्नस इस तरह का नाम है। इसी तरह के और बहुत सारे काम ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही है जिनमें नुमाइशी तौर पर काम होगा, लेकिन काम नहीं होगा। 20 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ इधर मंजूर उधर मंजूर, और वो जाएंगे सारे उसी शख्स के नाम, उसी शख्स के पास जिसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन नाम में को मुअन्नस वन्नस का लफ्ज़ आता है। तो अब देखिए ये परवेज़ इलाही की रस्सी कब खींची जाती है, क्योंकि इसने अत तो इसने पिछली मरतबा भी बचाई थी, इस मरतबा अत से ऊपर बढ़कर यानी अत को इसने 2, 3, 4, 5 मंजिला कर दिया है। तो नाज़रीन, खुलासा ये है कि बहुत बुनियादी नौइयत के, आइनी नौइयत के फ़ैसले तो अगले महीने होंगे, जैसा कि मैंने आज से 3-4 हफ्ते पहले कहा था। हालांकि उस वक्त सब लोग यही कह रहे थे कि सारे फैसले सितंबर में होने, तो मैंने कहा था कि नहीं, अक्टूबर में होंगे। आज 22 तारीख है, लेकिन अहम सियासी डेवलपमेंट्स इसी हफ्ते होना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो पिछले 5 महीनों से हर रोज़ कोई ना कोई सियासी डेवलपमेंट हो ही जाती है, लेकिन अब जो है वो टर्निंग पॉइंट है और वो फैसला कुन चीज़ें हैं, और इमरान खान बढ़ रहा है अपने फाइनल शो डाउन की तरफ, नहीं लास्ट शो डाउन की तरफ। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।